Ti detumot nga gundaway ni Ma'am Lilibet Dayaw ti intay kaumanuman may isang BHW ken syempre mangibagi kadagiti babae ti barangay. So ma'am naimbag nga orasyo. Kastamit sir, nagbag nga oras tay amin sir. Padamagan na kami ma'am kasano iti langa datoy kalsada yu idi wano iti experiences yu idi sakbay nga maaspalto dato nga paset iti kalsada ti barangay Salindeg ma'am. Idi ampay na ispalto sir ke medyo nariga basta lalo no katodo na. Kena doti no nasakit tabarang ta may tulto-tulto. Okay. Kasi tatanay ispalto sir ke adamo nagsyatan na ta diretso nga ang kamay balto-baltogen ken sapay la kumaaser ta may tuloy nga na jay yung tuna. So diretso mati linis ti kalsada kasi So kun mas convenient ti pa nag-travel yu itatan ma'am. wan sir lalo nagdardaras kan. Oo. Ket iti Lalo wala daw ka nga mapanagag sundo ti eskwelahan sir ke medyo napintas labas niya pataray mo. Okay. Iti bukod yumot nga biyag ma'am kas may isa nga babae may isa nga ina anya ti nagsayaatan na para kada kayo nga babae dato nga kalsada. Na siya sir ta no detay kunakon nga lalo no pinagtutuduhan nga lubak-lubak. Tauray no na semento nga agpaiso ado ti butas-butas na nagriga tagpatare mo makita di butas sir gundaway na nga mabalittad ka kasi sir. So nga tatta na siya mo sir ado nagsyatan na day kunakon ta na pintas ti mang pataray basiyag lalo no maladaw ka nga panagsundo ti eskwelahan sir. Okay. So kas dagitay kakadwayo ma'am itatay ti request daket datoy nagpatinggaanan na maituloy kumakas di mo ti request yu ma'am. Wan kas jay maa sir day may tuloy kuma ken datoy kuma ano da pinakabalin na ko ore dato ang burnal mi kumapay masimpa. Iti dito nga gundaway kadwa tayo ti maysa kadigiti kamang iti barangay council ditoy Salindeg ni Sir Sunny Benson ken of course may sama ti suna nga road user wenno agus usar kadatoy proyekto nga panagapapintas iti maysa nga paset ti kalsada ditoy barangay da. Sir naimbag nga orasyo. Kastamit kin na yung sir kin amin nga dingding kin dito yung programa. Sir padamagan na kami kasano ka diti langawan no kapadasan nyo iti datoy dalan wenno kalsada sakbay nga na ipan datoy proyekto ti provincial government dito ayan nyo sir. Sir ko idi awan pa dito nga kalsada sir medyo nariga idi ta do dati abo-abo na. Oo. Idi naplagan tas palto na sir kay dakkel nga namay para kan namin nga gusto sa kalsada. Anya dagiti kaslatay nagbaling nga problema idi sir adda dagiti madisgrasya kadi idi sir wenno marigatan kayo ti panagdalyasat yu idi sir. Adalata idi sir ti day saggay samit nga malis disgrasya ken de ano traffic nakaro di traffic sir lalo na adto ti sangailing nga panta balwarte ta day kas jeme dalan mi sir. Since may sa kayo kadagiti barangay council sir, anyo ti makita yu bot nga kasla adda nagsayaatan na mo sir iti bandag iti turista ta kunayo adda dagiti tourist spots dito Balwarte, Hidden Garden, idi na pasimpan dato nga kalsada sir. Nasyati na sir tawan ulit traffic na layas ti taray tiluglugan sir napaspas nga aglabas ti tiluglugan hanggang lagi ti kasliding nga napao nga delay ta gapo ta traffic madi nga pagdalanan ken limawa kami din sir pa yan. So adda ka di pay sir kayat yung idanon iti gobyerno provincial nga kasla mainayon kumapay nga proyekto dito barangay yu sir. Ke dejila ta kalsada sir total ke narugyan may nga aspalto ginggana di jay tanga parten. Nasisya ko man sir no may dire-diretso ginggana tawan. Marasar no nga barbarangayen. Tanunan anayas ura ginggana makadadras da makadanon di hidden. Oo, aspalto mot lang kumasar. Wen sir. Iti daytoy nga gundaway kadwa tayo ti maysapay nga kamang ti barangay council ken maysa nga tricycle driver manipod iti Salindeg Vegan City ni Sir Danilo Busine. No intemat amon dagitay kapampanunutan na iti datoy proyekto nga naipaay ti provincial government dito mismo nga barangay da. Sir naimbag nga oras tayo. Kasama sir, yung mga oras yung sir. Sir padamagan na kami kasano tin makikita yung alangan na idi ken anya ti kapadasan nyo sakbay nga naaramid dato nga proyekto ditoy barangay yo. Kadag ito sir gamin napintas launay dito yung naipaing pinaka-espalto na dito sir. Tadi damdamo sir. Ada ti problema ti sir. Di pagkurbaan na, ada bita na. So nga pakaalaan ti disgrasya.
Ang tata, sa unay mo ragsami at uri ka sa ano, may lapad ang disgrasya sir. Dahil lang ti kwam sir nga napintas la unay dahil tinaipa iti barangay mi sir nga dahil sapay ko masir ta dire-diretso pay. Oo. Imanayas ka di sir ti kung nato panagdalyasat dagiti ka barangayan tayo idinalpas nato nga project sir. Manayas mo sir at siyempre awam mo dahil medyo makataktak ba iti nga problema di pagkurbaan sir. Mm. So since the Salindeg Circuit agturong kadigiti na duma-duma nga tourist spots kang ronaanan syempre Baluarte, lumabas kayo dito yung barangay kat dati Hidden Garden, anyamot iti makita yung nga kaslatay epekto na sir iti turismo dato yung nga proyekto. Medyo napintas kay anay ti turismo ito sir na siyempre dahil iti Baluarte kan Hidden Garden ti Umayda Paspasya rin. Siguro sir nasisya man rin diretso dahil iti nga espalto yung gana dyan Hidden Garden. Okay. Tano ko sir makuhaan da mo ilang ti talaga napintas nga dalan. Oh, so ti sumaruno sir nga request tayo iti provincial government maitultuloy ti panaka-aspalto na pay sir. Wen sir, dahil ko mati may isang request mi sir. Nga maitultuloy dahil ti pinaka-espalto na ta siyempre sir napinpintas mo lang nga kitain no talaga dire-diretso nga na espalto. Kani di ko mapay banger sir mabalin. Okay. Ta dahil kag diretso mo lang airport dahil nga dalan sir. So pay dahil ti may isang mga request mi sir. Lastly kat kauman-uman tayo mat ni Ma'am Joy Kidulit, may isang residente kan may isang road user. Talaga nga datoy paset na ka datoy batog iti pagtanganda datoy proyekto aya. Kat ma'am nambaga oras sa amin. Kasama kanya yun, sir. Sir, ma'am padamagan na kami kasano mat iti personal nakita yung mat iti langana datoy i-describe yung ma'am kanyamin o kasano iti langana datoy nga kalsada idi ma'am. Idi sir ko medyo adati lubak-lubak na sir dagiti abot na. Kaya compare tata sir napinpintas. Oo. Pero So, dagi experience mo ma'am iti panag-travel mo, idi kan itata, i-differentiate mo man ma'am. idi sir ko hangka nga dapat nga digi I mean hanga gaputan na pintas pataray ka tata. Okay, Idi sir oo. medyo nakwalang ti pinag-drive kasi lubak-lubak. Compare tata na may maya lang. Ngimso na lang asal di ko na ni manang lilibet dati ko mami. Ti dawat mi dagiti burnal sir. Ngin compare idi sir adu nga na ko katapta na may maya. Napinpintas ta sir. Kas may isa nga babae ma'am ka talaga nga beneficial kanya yun dato pan nakasimpa dato kalsada ma'am. When sir ta kwa hangka nga may kasi yung di motor hangka may kakalkag kada kwa tatake okay. Oh, smooth Smooth, sir. Oo. panag-drive. When sir